الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى عبدك وعلى عبادك الصالحين. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين، اللهم آمين. Beliau menyampaikan puja dan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pujian yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, begitu juga kepada umat beliau dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Di surga yang penuh dengan kenikmatan dan sungai-sungai yang mengalir di bawah naungan rahmat yang maha kuasa, dalam keadaan wajah yang penuh dengan keceriaan dan kecerahan, saling bertemu satu sama lainnya nantinya. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا جميعا ببلوغ هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، والآن قد جاوزنا نصف الشهر ودخلنا نصف الشهر الثاني. وهناك من عباد الله الصالحين الذين فازوا في النصف الأول من رمضان واختارهم الله سبحانه وتعالى وتقبل منهم صيامهم وقيامهم وأعمالهم الصالحة، فهم فائزون في شهر رمضان. وآخرون مقصرون مفرطون، قصروا في هذا الشهر الكريم ولم يجتهدوا فيه، وهذا من الخسارة والله المستعان. أن يقصر الإنسان في مواسم الخيرات، أن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الجنة، ثم هو يتأخر. هذا يعتبر تفريط وتقصير في ذات الله عز وجل. فرصة رمضان، فرصة أن تكون من أولياء الله، فرصة أن تعتق من النار، فرصة أن تكفر الذنوب، فرصة أن تدخل الجنة. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي كان مجتهدا في النصف الأول فليزد من الاجتهاد في النصف الثاني، لأن العبرة بالخواتيم. والذي كان مقصرا في النصف الأول نقول له راجع وحد. إذا كنت تذهب الوقت بالليل والنهار باللعب، لا، بقي أيام فاضلة، ليلة القدر ستأتي في الأيام القادمة، اجتهد فيها فلعلك أن تدركها فتكون من أهل جنة الله عز وجل، ومن يغفر الله عز وجل لهم جميع ذنوبهم. بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertengahan Ramadan. Ya, sudah berada di pertengahan Ramadan. Sudah berlalu pertengahan Ramadan juga. Pertengahan Ramadan ini ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala sukseskan. Allah menangkan dia. Dengan cara apa? Dengan cara menerima segala amal salehnya.
Orang-orang ini adalah manusia-manusia yang semenjak awal Ramadan dia menghidupkan malamnya dengan ibadah, dia qiraatul Quran, dia berpuasa dengan sebaik-baiknya, dia beramal saleh dengan sebaik-baik amal saleh. Dan pada saat yang sama juga ada manusia-manusia yang menyia-nyiakan Ramadan, menelantarkan Ramadan. Dia lewatkan malam Ramadan begitu saja. Dia lewatkan siang Ramadan begitu saja. Mufarritun, menelantarkan Ramadan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang merugi itu. Hanya Allah tempat meminta. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari kalangan mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup. Dan Allah berikan kesempatan setiap malam Allah bebaskan beberapa dari hambanya dari api neraka. Dosa-dosa diampuni, kesalahan-kesalahan dihapuskan. Ini semua adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun masih ada orang-orang yang telat, terlambat, tidak mau tahu, menelantarkan kesempatan itu. Karena itulah Rasulullah SAW sangat jengkel dengan orang seperti ini. Sampai-sampai ketika Jibril mengatakan, Raghimaan, sungguh-sungguh merugi, sungguh celaka. Orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan darinya. Dan Rasulullah aminkan doa Jibril tersebut. Rasulullah aminkan doa keburukan ini. Keburukan bagi orang yang datang di bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya tanpa mendapatkan ampunan sedikit. Orang yang sudah berhasil, sudah menang dari hari pertama sampai pertengahan Ramadan, insya Allah dia akan berhasil melalui Ramadan pertengahan selanjutnya. Karena biasanya kalau sudah berhasil di awal, dia akan berhasil di akhir. Sebaliknya, kalau orang itu sudah gagal di awal Ramadan, dia akan gagal di akhir. Dia akan gagal di akhir. Bukan hanya di sini, termasuk di dalam Ramadan pun dia akan gagal nantinya dalam melakukan amal saleh. Oleh sebab itu, mari kita gunakan bulan ini sebaik-baik mungkin, bersungguh-sungguh di dalamnya dalam menggapai ampunan Allah dan rahmat dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل رفع شأن العلماء في الأمة وأعلى مكانتهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون أبدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلماء أيها الإخوة هم نور الأمة وهم ضياؤها، هم الخير والبركة في الأمة، هم الذين ينيرون لنا الطريق حتى نسير على هدى من الله حتى نصل إلى الجنة. فهم من يقودون ويبينون لنا طريق الجنة حتى نصل إليها. هم الذين يبينون لنا شريعة ربنا وكلامه سبحانه وتعالى، كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وسنته. هم أولياء الله في الأرض. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا أعلم الله غيره. فهم الأولياء وهم في الأمة النور والضياء، فبقاؤهم خير لنا وذهابهم حزن علينا وشر على الأمة. فإن بقوا بقي الخير، وإن ذهبوا ذهب الخير. إذا بقي فينا العلماء انتفعت الأمة بهم، وإذا ذهبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يأخذه من صدورهم، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء العلماء هم نور، لابد أن نحافظ عليه،
لا بد أن نحافظ على صحتهم، على عافيتهم، على بقائهم في الأمة، فبقاؤهم خير وذهابهم شر على الأمة والله المستعان. Di antara yang tak kalah pentingnya, wahai jamaah, adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ahlinya, yaitu para ulama. Allah mengistiwakan dan memuliakan para ulama dengan sebaik-baik pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki mata hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu atas yang lainnya beberapa derajat. Ini kemuliaannya para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan mereka juga. Mereka lah yang menerangi jalan bagi kita untuk berada di atas jalan yang benar. Mereka lah yang memberikan arahan dan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kita berada di dalamnya. Mereka lah yang mengajarkan kita halal dan haram, mana yang benar, mana yang salah. Mereka yang mengajarkan kepada kita firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Mereka adalah cahaya, kebaikan, barakah bagi umat ini. Selama para ulama ada di tengah-tengah umat, maka akan baiklah umat ini. Sebaliknya, ketika mereka pergi, mereka wafat, mereka berlalu, maka umat ini pun akan ditimpa kerugian, ditimpa kesedihan, bahkan ditimpa mara bahaya dan bencana yang besar dengan ketiadaan mereka. Itulah pentingnya keberadaan para ulama di tengah-tengah kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min sudur rijal." Sesungguhnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari dada-dada manusia sekaligus. Walakinna yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama, mewafatkan mereka. Hatta la yabqa aliman, sehingga ketika tidak ada satu orang ulama pun yang tersisa di muka bumi ini, ittakhadhan nasa ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat manusia-manusia yang jahil, orang-orang yang tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia pun meminta fatwa kepada mereka, bertanya kepada mereka tentang perkara agama, lalu mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Inilah kalau ulama itu tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Illam yakunil ulama'u awliya." Andaikan bukan ulama itu yang merupakan wali-wali Allah, maka aku tidak tahu siapa lagi wali-wali Allah selain dari para ulama. Mereka lah wali-wali Allah. Mereka lah yang menjaga agama ini, yang mempertahankan agama ini, yang membela agama ini. Ketika mereka berada di tengah-tengah kita, agama ini akan terjaga. Oleh sebab itu wajib bagi kita sebagai umat Islam, umat muslim, umat mukmin untuk menjaga dan memperhatikan mereka, merawat mereka, melindungi mereka, memperhatikan mereka, memperdulikan mereka, menjaga kesehatan mereka, menjaga kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka tetap berada di tengah-tengah kita, maka umat ini senantiasa berada di bawah kebaikan dan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. إذن أيها الإخوة، في هذا الشهر الكريم وفي غيره يجب علينا واجب عظيم تجاه العلماء، وهذا أمر غفل الناس عنه. هذا أمر غفل الناس عنه. تجدهم يعني يؤدون الواجب لغير العلماء، للفقراء، للمساكين، للأيتام، لكن هناك من العلماء من لهم واجب كبير والناس يغفلون عن ذلك، وهذا أمر موجود كثير في الأمة. إذن فالاهتمام بهؤلاء العلماء أولى من الاهتمام بغيرهم، فنهتم بهم ونهتم بغيرهم أيضا. وحقيقة شهر رمضان إنما تميز
ومن أعظم الأعمال التي ميزت هذا الشهر الكريم هو أنه شهر الإنفاق والصدقة. هذا هو ميدان السباق. الصالحون يتسابقون في هذا الشهر الكريم، والله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الذي يتصدق في رمضان أو في غيره هو يقرض الله دين، ثم يوفيه متى؟ يوفيه الله عز وجل ذلك الدين يوم القيامة ويرفعه درجات. هو يودعها في بنك الله، ليس في بنك أهل الدنيا، إنما يودعها في بنك الله. فالإنسان إذا تصدق إنما يودع ماله، هو الذي ينفعه. ليس لك يا ابن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي. قال الله: ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو ما تصدقت فأبقيت. هذا الذي ينفعه، ما تصدقت هو الذي يبقى. أما ما تأكله وما تشربه وما تلعب به هذا يذهب خلاص، ذهب. الذي أكلنا به بالأمس وشربنا به ذهب خلاص، لكن الذي تصدقنا به موجود مخزون عند الله سبحانه وتعالى، ونجد جزاءه يوم القيامة عند الله. ومن لطف الله عز وجل أن الإنسان يتصدق ولو بالقليل، ولكن الله عز وجل يضاعف له كثيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700، على قدر نية الإنسان وصدقه في الصدقة. فالله عز وجل يضاعف له ويكثر له الأجر والثواب سبحانه وتعالى. وهذه هي التجارة الرابحة التي لا يخسر الإنسان معها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من هؤلاء يا رب؟ يرجون تجارة لن تبور. لا إله إلا الله. هذه تجارتهم ليست خاسرة. في الدنيا أحيانا الإنسان يتاجر ثم يخسر ثم يكسب، لكن هذه التجارات الثلاث: يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يرجون تجارة لن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هكذا يوفيهم الله سبحانه وتعالى. فالله أيها الإخوة في هذا الشهر الكريم أن نبادر وأن نسارع وأن نسابق إلى هذا العمل العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس وأجره عظيم عند الله. وأيضا لا أنسى أن أذكر أن المال إذا تصدق الإنسان فإنه يبارك الله عز وجل له في هذا المال، يتبارك فيه بركة، وإن كان قليل لكن فيه بركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال. ولكن الإنسان يتعجب أحيانا، يقول: أنا عندي مثلا 5 مليون، تصدقت ب1,000,000 بقي 4 مليون، إذا أنا مالي 4 ليس 5، نقصت. لا، لم تنقص. ربما هذه 4 مليون يضع الله عز وجل فيها البركة أفضل من 40 مليون، ما تدري، بركة تشتري فيها ويبارك الله عز وجل فيها فتبقى مع الإنسان كثيرا. إذن علينا أيها الإخوة أن نبادر وأن نسارع لهذه الأعمال الصالحة. بارك الله فيكم جميعا. Badin. Ya, panjang ya ceramahnya. Ya, beliau mengatakan ini perkara ulama ini adalah perkara yang sering dilalaikan oleh manusia.
Kalau memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, fakir miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan, masjid itu sudah banyak. Tapi yang khusus memberikan perhatian untuk para ulama, membantu mereka, menjaga mereka, merawat mereka, melindungi mereka, itu hampir tidak ada zaman sekarang. Jarang sekali didapatkan. Jarang sekali. Ada yang memang betul-betul orang yang mendedikasikan waktunya untuk menjaga dan memperhatikan para ulama. Kalau memperhatikan fakir miskin sudah banyak, anak-anak yatim sudah banyak. Tapi kalau para ulama itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ini adalah sesuatu yang sering dilalaikan oleh manusia. Bertepatan di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bulan barakah, yang salah satu amalan yang agung yang diberkahi oleh Allah di dalamnya, di mana orang-orang saleh berlomba-lomba dalam melaksanakannya adalah infak dan sedekah. Makanya terkenal dengan syahrul infak dan sedekah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di mana? Tapi juga di bulan-bulan lainnya. Dan di bulan Ramadan lebih besar lagi kemuliaannya. Lebih besar lagi kemuliaannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahum ad'afan katsirah." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah sebuah pinjaman, hutang. Ketika kita berinfak dan bersedekah, pada hakikatnya kita sedang meminjamkan kepada Allah. Allah yang berhutang kepada kita. Bukan kita yang berhutang kepada Allah. Bukan kita yang meminjam kepada Allah, tapi kita yang meminjamkan kepada Allah. Yudha'ifhu lahum ad'afan katsirah. Niscaya akan Allah kali lipat gandakan bagi mereka dengan kali lipat ganda yang besar, yang banyak. Ini bagi yang mau meminjamkan untuk Allah. Bukan manusia yang meminjamkan kepada kita, Allah yang meminjamkan, yang meminjam kepada kita. Makanya kalau kita berinfak dan sedekah, pada hakikatnya kita sedang menitipkan harta kita di banknya Allah, bukan di bank manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan membayar hutang Allah kepada kita, Allah akan membayarnya dengan sebaik-baik pembayaran. Bukan seperti biasanya, Allah akan lipat gandakan. Apatah lagi, ini penting untuk diketahui. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, anak Adam di akhirat kelak akan mengatakan, semua kita anak Adam akan mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Maka akan dikatakan kepada anak Adam, apa hartamu wahai anak Adam kecuali apa yang engkau makan, fa'abnai. Lalu makanan itu hilang lenyap begitu saja, keluar menjadi kotoran, mati membusuk di perutmu. Cuman itu harta yang kita bawa mati, yang kita bawa wafat. Apa yang kita makan atau pakaian kita, hanya itu yang kita bawa. Wa ma tasaddaqta, dan hartamu itu apa kalau bukan yang engkau sedekah? Fa abqa, dan itulah yang kekal. Itu yang menjadi tabunganmu nantinya. Itu yang bermanfaat bagimu di akhirat kelak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, taubahnya seperti sebuah biji yang tumbuh darinya 7 ranting. Di setiap ranting terdapat 100 buah. Akhirnya apa? 700 dikalipat gandakan menjadi 700. Dan Allah mengalipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Mana qasad min mali sadaqah? Tidak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Kadang-kadang kita berpikir, contoh kita punya uang 5 juta. Kita sedekahkan 1 juta. Berkurang enggak? Berkurang 4 juta lagi. Ini logika yang salah. Ketika kita sedekahkan yang 1 juta itu, enggak akan ada yang berkurang. Justru akan Allah berkahi, akan Allah tambah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini saya berusaha menerjemahkan semua yang tadi beliau sampaikan. Banyak sekali ayatnya, serius. Dan hadisnya. Ini saya sampaikan semuanya, enggak ada yang saya kurangi sedikit pun. Tadi sudah beliau bacakan ayatnya dalam surat Ar-Rum. Ya.
Fatir, innal ladina yatluna kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salata, yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebahagian telah kami rezekikan kepada mereka, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan dari Allah yang tidak akan pernah merugi sampai kapanpun juga. Orang yang membaca kitab Allah, melaksanakan salat dan berinfak sirra wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Inilah orang-orang yang sedang berniaga dengan Allah. Dan perniagaannya tidak akan pernah putus, nggak akan pernah merugi sampai kapanpun. Liyuwaffiyahum ujurahum, bahkan Allah tunaikan balasan mereka dengan sebaik-baik penunaian. Wa yaziduhum, dan Allah tambah lagi. Oleh sebab itu, di bulan yang suci ini, di bulan yang megah ini, khususnya di bulan Ramadan ini, mari kita berikan harta kita yang terbaik, infak kita yang terbaik untuk kemaslahatan kaum muslimin, khususnya bagi para ulama, khususnya untuk menjaga kesehatan para ulama. Kita bagi harta kita, sebahagian ada untuk fakir miskin, sebagian untuk anak-anak yatim, kita sisihkan sebahagian untuk para ulama demi menjaga keberadaan mereka, menjaga kesehatan mereka. Syekhana. إذن أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا نسارع ونسابق، وطوبى لمن سبق إلى الله عز وجل، وهنيئا له. وحقيقة الإخوة الذين أتينا معهم وهم في مؤسسة الدواء، جزاهم الله خيرا، لهم جهود طيبة في الأعمال الخيرية والمحافظة على صحة العلماء، وأعمال أخرى ربما سيعرضونها لكم في الفيديو. جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، ما شاء الله، يعني عندهم جهود طيبة، نفع الله بهم، جزاهم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kami bisa hadir berdakwah di sini siang dan malam. Ya, salah satu sebabnya adalah kami didampingi dan dibawa oleh Yayasan Ad-Dawa. Inilah menjadi sebab kami bisa hadir di sini berdakwah dan lain sebagainya. Dan Yayasan Ad-Dawa memiliki peran dan usaha yang sungguh-sungguh baik untuk umat dan kesehatan umat juga para ulama. Dan insya Allah di samping kanan kita ini akan ada video yang akan ditayangkan. Maka kami harapkan jamaah mau sejenak untuk menyaksikan dan mendengarkan penyampaian dari tim Ad-Dawa selanjutnya sedikit nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Yayasan Ad-Dawa dan seluruh jamaah yang hadir. Lalu beliau tutup dengan salam. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Silahkan.